बैकुंठपुर राजबाड़ी में कल से शुरू होने जा रहा है 515 वर्षों से चली आ रही मनसा पूजा। उत्तर बंगाल की सबसे प्राचीन मनसा पूजा का Water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag उत्तर बंगाल की सबसे प्राचीन मनसा पूजा का आयोजन एक बार फिर पूरे भव्यता के साथ बैकुंठपुर राजबाड़ी में होने जा रहा है। 515 सालों से चली आ रही यह पारंपरिक पूजा 17 अगस्त से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इसके साथ ही राजबाड़ी प्रांगण में 6 दिनों तक चलने वाले विशाल मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। रविवार सुबह से ही पूजा की शुरुआत विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ होगी। पूजा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मां मनसा की प्रतिमा राजबाड़ी मंदिर परिसर में ही स्थापित की गई है, जिसकी निर्माण और श्रृंगार प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। राजबाड़ी में इस पूजा का आयोजन पारंपरिक विधि विधान से किया जाता है। राज परिवार के वर्तमान पुरोहित शिव घोषाल ने बताया कि इस वर्ष भी पूजा की सभी तैयारियां प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार की गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में प्रत्येक दिन देवी को अलग अलग प्रकार का भोग अर्पित किया जाएगा। मनसा मेले के दौरान दूर दराज से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और इस अवसर पर विषहरी की मनसा मंगल की पारंपरिक लोक गाथा भी गाई जाती है, जिसे सुनने के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। राजबाड़ी परिसर में सजी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय पल बन जाता है। नाम संजीव महंत। আপনি এখানে কত বছর ধরে দোকান দেন? তাও 17-18 বছর থেকে দোকানদারি করি। কিসের দোকান দেন মূলত? এটা নবদ্বীপের ভেলপুরি, পাপড়ি চাট, জিলেপি, সাদা জিলেপি, আতপ চালের। আপনি কি নবদ্বীপের নাকি? না না, নবদ্বীপের না, নবদ্বীপের শিক্ষা এখানে আমরা ওই কাজটা করি। মানে ঠিক আসেনি, আমাদের যে মালিক আছে মহাজন মালিক বাড়ি। আপনার বাড়ি কি এখানে? ময়নাগুড়ি। ময়নাগুড়ি। তো ব্যবসা বাণিজ্য কেমন? হয় মোটামুটি চলে আর কি, 8-10 লোক মিলে করে খাই, মোটামুটি চলে। পেটের ভাত হয়, খাওয়া বলা যাবে না। আপনাদের পুজো কত বছর হচ্ছে? জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মা মনসা পুজো 515তম বর্ষ এবার। এই হচ্ছে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবথেকে প্রাচীন পুজো এবং মেলা। যেমন কুচবিহারের রাসের মেলা, সেরকম আমাদের জলপাইগুড়ির হচ্ছে মা মনসা দেবীর পুজো এবং মেলা। এই মেলা হচ্ছে শ্রাবণ সংক্রান্তি ইংরাজির 17ই আগস্ট হইতে 17, 18, 19 এই 3 দিন মায়ের পুজো হবে। এই পুজোয় মায়ের বিশ্বহরি গান হবে পালা করে। এই গান হচ্ছে আমাদের জলপাইগুড়ির স্থানীয় পাহাড়পুর, তারপরে ময়নাগুড়ি, রাজারহাট, হলদিবাড়ি থেকে লোকেরা এসে পালা করে মা মনসা মঙ্গল গান করেন। এবং আমাদের এই মনসা দেবী এখানে সপরিবারে থাকেন। যেমন মা মনসা দেবী পাশে গোলাপি রঙের আছেন যিনি নেতি, সাথে থাকেন